व्यूअर्स, मैं हूं आपके होस्ट ईशा रहमान और आप मुझे देख रहे हैं FM4K TV के प्रोग्राम नाज़ बरदारिया में, जो पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाज़रा का प्रोग्राम है। व्यूअर्स, इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे सवालात के जवाब देने के लिए और उन पर अपना बेलोग तज्जिया करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे मुल्क के मुमताज़ दानिश्वर कॉलम निगार सीनियर तज्जियाकार जनाब अदरीस नाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कल 9 मुतअ वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ के हलफदारी के हवाले से जो हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई, उस पे के हवाले से उन्होंने समाअत की और 28 अप्रैल का बोला कि इस पे गवर्नर साहब खुद ही अपने किसी नुमाइंदे के जरिए से हलफ लें। अभी तक हलफ की तकरीब में ताख़ीर है और वो अभी तक नहीं लिया गया, क्या कहते हैं आप इसे? हमने इस पे कल भी प्रोग्राम किया, कल के प्रोग्राम में भी ये पोर्शन शामिल था कि हाई कोर्ट ने एक मरतबा फिर गवर्नर को हुक्म दिया है कि 28 तारीख यानी कि आज हर सूरत हलफ लिया जाए मुंतखब वज़ीर आला। और उन्होंने बड़ी लंबी उस पर बात की और उन्होंने कहा कि ये एक महीने से तकरीबन आइन शिकनी की जा रही है और इल्तवा का शिकार किया जा रहा है, तो फौरी तौर पर अगर गवर्नर नहीं हलफ ले सकते तो किसी नुमाइंदे को मुकर्रर किया जाए जो वज़ीर आला पंजाब से हलफ ले। और कल भी मैंने इस खदशे का इजहार किया था कि मुझे लग रहा है कि इमरान खान साहब और उनकी टीम जो है, क्योंकि वो आइन शिकनी के ट्रैक पे चल निकली है, उन्होंने फैसला कर लिया है। ईशा, एक बात बड़ी अहम है, बाकी लोगों पहली बात तो ये कि जो लोग समझते हैं कि खान साहब दूसरों से मुख्तलिफ हैं, मैं तो पहले दिन से ये नहीं समझता। मैं समझता हूँ खान साहब भी दूसरे सियासतदानों की तरह, जैसे हमारे दूसरे पॉलिटिशियन हैं, बिल्कुल वैसे ही हैं। आइन शिकनी में भी और करप्शन में भी हर हवाले से वो किसी से मुख्तलिफ नहीं है। उनकी टीम और वो बिल्कुल वही जैसे हमारे पास रवायती सियासतदान है, जैसे नून लीग के पास हैं, जैसे पीपल्स पार्टी के पास हैं, दीगर पार्टीज के पास हैं, खान साहब भी उसी तरह के हैं। और अब खान साहब ने जो आइन शिकनी शुरू किया है, ये दूसरों से इन्हें ज़रा मुख्तलिफ करती है कि ये पाकिस्तान के सबसे बड़े आइन शिकन सियासतदान वाक़ हुए हैं। आप देख लीजिए, जब कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद इनके खिलाफ पेश हुई तो तब भी इन्होंने उस वक्त तक, फिर रात को 12 बजे की अदालतें खुलने का जो भी हुआ, तो ये उस वक्त तक ये इक़्तिदार से चिमटे रहे और इन्होंने आइन शिकनी की जब तक यूँ समझ लें कैदियों वाली वैन जो है वो बाहर आके खड़ी नहीं होगी। तो अब फिर इन्हें गिला होता है कि रात के 12 बजे अदालतें क्यों खुलती हैं। मुझे लग रहा है कि एक मरतबा फिर रात के 12 बजे अदालतें खुलनी हैं और कैदियों वाली वैन आनी है और उसके बाद फिर हलफ बर्दारी होनी है। मुझे दूसरों से इतना गिला नहीं है कि शहबाज शरीफ आइन शिकनी करते हैं, नवाज शरीफ आइन शिकनी करते हैं, जरदारी आइन शिकनी करते हैं, क्योंकि वो इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। ये बहुत बड़ी बातें करते हैं, यूरोप की मिसालें देंगे, दुनिया जहान की मिसालें देंगे, सुकरात की मिसालें देंगे, और इन्हें पता ही नहीं है कि वो लोग क्या थे। मिसाल के तौर पर आप सुकरात 469 कबल मसीह पैदा हुआ सर फ्रोनेस के घर एथेंस के एक महल एलोपैक में। उस बंदे पर 3 एलिगेशंस थे। एक तो वो भी सिस्टम के बागी थे, वो डेमोक्रेसी को नहीं मानते। दूसरा, वो खुदाओं को नहीं मानते थे, वो खुदाई यकता जो है वो पूरी कायनात चलाता है। और तीसरा, वो उस जमाने का जो एजुकेशन सिस्टम था उसके खिलाफ थे। वो समझते थे कि ये जो प्राइवेट सेक्टर में तालीम चली गई है, उस्ताद जो हैं अकेडमीज बनाते पढ़ाते और फीसें लेते, वो समझते थे ये गलत है। अच्छा, 3 सिस्टम्स के खिलाफ थे वो। तो उस वक्त की सेनेट ने एक्शन लिया सुकरात के खिलाफ और सुकरात को सजाए मौत होगी, वो जेल में चले गए। जब सुकरात जेल में चले गए तो वहाँ पे उनके जो दोस्त थे क्राइटो, वो बार बार उनके पास आता था। एक दिन अजीब बात की क्राइटो ने सुकरात से कहा, उसने कहा कि मेरी जेलर से बात हो गई है और सारे मामला तय हो गए, तो आपको हम रात के अंधेरे में जेल तोड़ के हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो आप जेल तोड़ के निकल जाइएगा। हम नहीं चाहते कि आप जैसा अजीम इंसान जो है वो बेमौत मारा जाए, तो बग़ैर गुनाह के मारा जाए। और बग़ैर गुनाह पे मारे जाने में सुकरात का एक जुमला सुना दूं मैं, बात अब चल निकली है। जब सुकरात को जहर का प्याला दिया जा रहा था ना, तो उसका जो शागिर्द था एल्सिबाइडीज, उसने रोना शुरू कर दिया। तो सुकरात ने उससे पूछा क्यों रो रहे हो? उसने कहा उस्ताद आपको नाहक सजा बेगुनाह मारे जा रहे हैं। तो सुकरात ने कहा ये तो खुशी का मुकाम है कि मैं बेगुनाह मारा जा रहा हूँ, क्या तुम चाहते थे मैं किसी गुनाह पे मारा जाता? तो ये खुशी का मुकाम होता है अगर कोई बेगुनाह सजा पाए। ये सुकरात ने हमें एक सबक दिया। तो सुकरात को जब उसके दोस्त क्राइटो ने कहा कि आप जेल तोड़ के यहाँ से चले जाए, हमने इंतजामात कर लिए, जेलर से हमारी बात हो गई है, तो सुकरात ने एक तारीखी जुमला बोला। उसने कहा मैं 3 दफ़ा सेनेट का रुकन रहा हूँ। उस ज़माने में सेनेट होती थी उनकी। उसने कहा कि 3 दफ़ा मैं सेनेट का रुकन रहा हूँ और मैंने इस मुल्क के लिए यानी कि अपने यूनान के लिए कानून साजी की है। तो तुम क्या चाहते हो कि अब मैं कानून तोड़ के मेरा नाम उन लोगों में है जो कानून तोड़ते हैं? तो लोग कहेंगे कि सुकरात की जब अपनी जान पे बान आई थी तो फिर उसने कानून तोड़ दिया था।
اگر ہم یورپ کی باتیں کرتے ہیں, اگر ہم بڑے بڑے دانشوروں اور فلاسفروں کی باتیں کرتے ہیں, خان صاحب اگر اتنی بڑی باتیں کرتے ہیں تو انہوں نے لگتا ہے کسی کو نہ تو پڑھا, یا یوں کہہ لیجیے کہ کوئی کتاب ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی, کوئی کتاب کوئی شخصیت ان پہ کوئی اثرات نہیں چھوڑ سکی. اب سقراط نے کہا, اس نے کہا کہ اب جب میری باری آئی ہے تو کیا میں آئین شکن بن جاؤں اور میرا نام ان لوگوں میں آئے جو بندہ قانون سازی کرتا رہا اس نے قانون توڑ دیا. خان صاحب اسمبلی کے ممبر رہے, پھر وہ اسی اسمبلی کے لیڈر آف دی پارلیمان رہے, حکومت کی انہوں نے, اس ملک کے چیف ایگزیکٹو رہے. اب جب ان کو اپنی واضح شکست نظر آ گئی ہے, انہیں شکست ہوئی وہاں پہ قومی اسمبلی میں, اب صوبائی اسمبلی میں یہ ہوا ہے, تو وہ حربہ استعمال کر رہے ہیں, حربہ استعمال کر رہے ہیں جس سے وہ آئین کو شکست دے سکیں, قانون کو شکست دے سکیں. ایسا ہوتا نہیں ہے. خان صاحب ایک غلط ٹریک پہ ہیں اور بالآخر انہیں سزا ملنی ہے. انہیں جو گمنڈ ہے نا کہ مجھے پاکستان کی عدالتیں سزا نہیں دے سکتی کیونکہ میں بہت پاپولر لیڈر ہوں. میں یہاں ایک تاریخ کا ریفرنس کوٹ کر دوں, ذوالفقار علی بھٹو ان سے کہیں زیادہ پاپولر لیڈر تھے نیشنلی اور انٹرنیشنلی. یہ غلط فہمی یہ دور کریں خان صاحب. ذوالفقار علی بھٹو بہت زیادہ پاپولر لیڈر تھے اور خان صاحب پوری زندگی انہی کی مثالیں دیتی ہیں, آج تک ان کی مثالیں دے رہے ہیں. تو بھٹو ایک بہت پاپولر لیڈر تھے. جب ضیاء الحق نے انہیں ان کے دور میں عدالت نے انہیں سزائے موت دے دی, وہ جیل میں تھے, تو ان کو جب سزائے موت پر امپلیمنٹ ہونا تھا تو ان کے پاس کچھ دوست پہنچے, یہ آن دی ریکارڈ باتیں ہیں, ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ جلاوطنی قبول کر لیں تو آپ کو جیل سے نکالا جا سکتا ہے, آپ جلاوطنی قبول کریں تو آپ کو مطلب سزائے موت سے بچا جا سکتا ہے. تو بھٹو نے بڑی رونق سے ایک بات کہی, اس نے کہا کہ یہ ضیاء الحق مجھے سزائے موت دے گا, میں اتنا پاپولر لیڈر ہوں, آپ کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے اناؤنس کرنی ہے میری سزائے موت اور میرے جیالوں نے آ جانا, انہوں نے تو جیل توڑ کے مجھے لے جانا ہے. یہ جو غلط فہمی تھی بھٹو صاحب کی, یہ سبب بنی تھی بھٹو صاحب کی سزائے موت کا, ان کی پھانسی کا سبب یہ بنی تھی. خان صاحب کو جو یہ گمان ہے کہ میں بہت پاپولر لیڈر ہوں اور شاید اگر مجھے جیل میں ڈالیں گے تو لوگوں نے جیلیں توڑ کے مجھے لے آنا ہے, یہ ان کی خام خیالی ہے, یہ ان کی غلط فہمی ہے. آئین اپنا راستہ جب بنانے پہ آ جائے تو پھر خان صاحب رات کے 12 بجے عدالتیں کھلتی ہیں اور آپ کو پرائم منسٹر اور خالی کرنا پڑتا ہے رات 12 بجے. آپ کس غلط فہمی میں ہیں, آپ کو اس بات کا بھی پتہ ہی نہیں ہے. اچھا, امپائر نے صرف انہیں 2 جملے بول دیے ان کے بارے میں, جس کو یہ امپائر کہتے ہیں, 2 جملے بول دیے, تھوڑی سی ریلیکسیشن مل گئی اور یہ آئین سے کھیلنے لگ گئے. ان کو ایسا لگا کہ جیسے بڑے پاپا نے مجھے ایک کھلی چھٹی دے دی ہے, انہوں نے مجھے لال بتی دکھا دی یا ہری جھنڈی دکھا دی اور اب میں پورے ملک کا آئین توڑ سکتا ہوں, پامال کر سکتا ہوں. ایسا نہیں ہوتا. خان صاحب کو ہوش کے اور عقل کے ناحل لینا چاہیے. اب دیکھیے, پارلیمان میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں, سڑکوں پہ نہیں. جو سڑکوں پہ جنگ ہوتی ہے وہ خانہ جنگی ہوتی ہے اور خان صاحب ایک لیڈر ہیں. یہ خود کو ایک موالی نہ بنائیں, ویلن نہ بنائیں, یہ ہیرو ہیں اس قوم کے اور یہ ہیرو رہے. ہیرو جو ہوتا ہے اس کا سٹائل ذرا مختلف ہوتا ہے. خان صاحب بار بار میں کہہ رہا ہوں اتنے پاپولر لیڈر ہیں کہ ساری پارٹیز مل کے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی ووٹ کی پرچی کے ذریعے. تو خان صاحب نے جو راستہ چنا ہے اس وقت, جو انہوں نے چن لیا ہے محاذ آرائی کا, لڑائی کا, جھگڑے کا, یہ راستہ بہت خطرناک راستہ ہے. یہ خان صاحب کو جیل کی کوٹڑی میں اور سزائے موت کے پھندے پر بھی لے جا سکتا ہے. میں برملا یہ بات کہہ رہا ہوں بغیر لگی لپٹی کے. خان صاحب آئین شکنی نہ کریں, یہ غداری ہے آئین کے ساتھ, قانون کے ساتھ, اور اس کی سزائے موت ہوتی ہے. اور خان صاحب کسی غلط فہمی میں نہ, ذوالفقار علی بھٹو کو صرف اور صرف مشورے میں سزائے موت دی گئی تھی, انہوں نے قتل نہیں کیا تھا. کہا گیا تھا, ان پہ الزام تھا یہ کہ ان کے مشورے سے یہ قتل ہوا ہے, تو وہ سزائے موت ہو گئے تھے. خان صاحب کو اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے. میں بار بار کہوں گا کہ ہمارا تعلق کسی سیاسی پارٹی سے نہیں ہے, لیکن ہم قانون آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم اس ریاست کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر ادارے کوئی فیصلہ لے لیتے ہیں تو اس کا حل یہی ہے کہ آپ اس سے بڑی عدالت میں جائیں. آپ کے پاس 100 جگہیں ہیں, تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ اس کا فیصلہ سڑکوں پہ ہوگا. اگر سڑکوں پہ فیصلے ہوئے تو پھر اس ملک کی سلامتی پہ حملہ ہوگا, اور اگر خان صاحب اس ملک کی سلامتی پہ حملہ کرتے ہیں تو میرے نزدیک تو وہ ویلن ہیں. پھر ان کی سوچ جو ہے وہ اس ملک کے مخلص محب وطن پاکستانیوں والی نہیں ہے. پھر میں کہوں گا کہ خان صاحب جو آپ دوسروں کو غدار کہہ رہے ہیں, آپ اس ملک اور قوم کے غدار ہیں. سر دوسرا یہ کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی صاحب نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو ہے ملتوی کر دیا, اور اس بات پہ کہ ہمارے پنجاب میں وزیر اعلیٰ کی نام مطلب کوئی شخص نہیں ہے, حکومت نہیں ہے ابھی تک. تو ان کا کہنا ہے کہ کیسے نہیں ہے, بزدار صاحب تو ابھی تک وزیر اعلیٰ, اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟
ईशा देखिए, मैंने सबसे पहले ये बात मैंने कही थी कि खान साहब आइन शिकनी कर रहे हैं। एक ऐसा मतलब उन्होंने रास्ता चुन लिया है कि पाकिस्तान में आइन नाम की कुछ चीज़ रहे ना, ये बिल्कुल वही ट्रैक है। अब देखिए, वही पंजाब असम्बली जिसमें परवेज़ इलाही साहब स्पीकर थे, वो वज़ीर आला के लिए है, उन्हें शिकस्त हो गई। परवेज़ इलाही साहब हार गए हैं वज़ीर आला के इलेक्शन। शिकस्त को मान नहीं लेना, वो ना माने हैं, उनके ना माने से खान साहब ने मान ली थी शिकस्त। मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि ये जिस ट्रैक पर चल निकले हैं, ये तबाही का ट्रैक है। आप देखिए, कानून साज इदारे और कानून पे इम्प्लीमेंट करने वाले इदारे, उनका तसादम होगा, आमने सामने इदारे होंगे। फिर जो ताकतवर इदारा होगा, अच्छा आप क्या समझती हैं, हाई कोर्ट की आज जो तौहीन नहीं है, पहले भी हुई है, ये तौहीन अदालत है। और तौहीन अदालत में इन्हें पता नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वज़ीर आज़म थे यूसुफ रज़ा गिलानी, उनको सजा क्या हुई थी कि जब तक अदालत बर्खास्त नहीं होती आप एक साइड पे खड़े हो जाएं, और वो 5 सेकंड के बाद अदालत बर्खास्त हो गई। 5 सेकंड की सजा जिस पे इम्प्लीमेंट हो गया था, जुल्फ़िकार अली भट्टो साहब के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल कर गई थी, उन्हें मनसब से हटना पड़ा था। तो खान साहब जो कुछ कर रहे हैं, उनके हवारी जो कर रहे हैं, परवेज़ इलाही साहब जो कुछ कर रहे हैं, गवर्नर साहब जो कर रहे हैं, सदर पाकिस्तान जो कर रहे हैं, ये कतई तौर पर आईनी नहीं है और कतई तौर पर जमहूरी तर्ज अमल नहीं है। इनको जमहूरी तर्ज अमल इख्तियार करने चाहिए, इन्हें आइन का रास्ता अपनाना चाहिए और आइन शिकनी नहीं करना चाहिए। यही तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए, रियासत के लिए ख़तरनाक चीज़ है। और इमरान खान साहब, इसमें कोई शुबा नहीं है कि बड़े पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि अगर आप आइन शिकनी करते हैं तो आपकी पॉपुलैरिटी जो है वो नहीं बचा सकती। वैसे भी जो आएगा वो जाएगा भी, तो जी जो आएगा वो वापस भी तो जाएगा। जी बिल्कुल, वो वापस जाएगा, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। जी।